Pronto, pessoal, tô de volta. Agora vai começar um espetáculo maravilhoso de luz aqui na Catedral de Notre-Dame de Paris. Essa aqui é a catedral mais bonita aqui da cidade. Vamos lá. Eu acho que quando eles apagarem essas bolas de luz, vai começar a ver. Nossa Instagram. Eu quero coach. Me falaram que você é blogueira. Vou já começar a ver. On m'a dit, si tu vas à Paris, c'est un passage obligé. Tu verras. C'est une merveille. Un chef-d'œuvre. Mais je n'y suis pas venu. Et puis, je suis tombé sur quelques lignes, au hasard d'archives, et j'ai fini par venir. Je suis là, parmi vous, comme vous, inconnu dans la foule. Notre-Dame, en elle, tout est réconcilié, et sa victoire scellera l'ultime combat. Ce mystère de pierre est un asile de paix depuis 8 siècles. Je suis venu à sa rencontre dans l'obscurité de la vie. Poussé par le récit de cette infirmière et de ce soldat blessé, perdu sur le front, au cœur des ténèbres de la Grande Guerre. Cette nuit-là, dans le ciel, nulle lumière, excepté, de loin en loin, une fusée éclairante aux lueurs agonisantes. À mes côtés, gisant, un jeune homme d'à peine 18 ans. Malgré le froid, j'épongeais son front, perlé d'une sueur de douleur. Je n'oublierai jamais ces mots qui changèrent ma nuit, illuminèrent ma vie. Je sais que ces jours, ces portes sont closes, ces beautés protégées de la folie des hommes. Mais j'aurais tellement aimé la voir. Notre-Dame, Notre-Dame de Paris. Elle est plongée dans la pénombre, elle qui est lumière. Peau est dorée, blonde comme les nuits. Elle est belle, la première saluée par le soleil, sur l'île de la Cité. Elle a fleuri la tige de Jessé. En son sein, un fruit béni efface un autre fruit, occasion de la chute originelle. En son sein,
le jour pour la nouvelle Ève et le fils de l'homme, la pierre d'angle. Et toujours des travaux. Il n'est jamais achevé le chantier du salut, le grand chantier des âmes. Altéré, dégradé, mais toujours restauré, Notre-Dame offre au premier regard sa façade harmonique. Si sa verticalité interpelle l'âme, sa dentelle de sculpture fascine. Elle raconte l'accomplissement d'une longue ligne royale, le salut dans l'histoire des hommes, par la grâce d'une seule. Regina Coeli, Notre-Dame. Sa gloire est célébrée par un cœur immense, soufflant à pleine puissance par ses bouches de métal, son hymne vers les cieux. Sa beauté visible est un appel à contempler une réalité invisible d'une plus grande beauté. Depuis des siècles, en son cœur minéral, une chose ne change pas. Sa lumière intérieure. Une fragile lueur, veilleuse d'une mystérieuse présence. Une flamme accompagnée par des milliers d'autres. Flamèche incertaine pour une foi vacillante, laissée dans le sanctuaire pour suppléer les prières tout justes murmurées. Flamèches allumées depuis des siècles par des mains venues du monde entier. Des mains de passage, éprises de beauté. Des mains incrédules. Des mains souffrantes. Des mains abîmées mais brillantes. Des mains mendiantes ou reconnaissantes. Je voudrais moi aussi déposer une bougie, comme le premier hommage, celui des plus pauvres, des humbles bergers, dans la première cathédrale d'humilité. Nous irons ensemble et nous prierons pour la paix, à l'appel des cloches de la tour nord. Si Paris pouvait parler, il dirait « Madame ». Pour les Français, c'est Notre-Dame, tout simplement. Et c'est bien à ses pieds que se trouve le point zéro, départ et convergence des routes de France. Tous les chemins mènent à Notre-Dame. Lys, abeilles, aigles ou cocardes, tous les régimes ont tenu à utiliser le vénérable édifice pour leur terrestre solennité.
Olha que lindo, gente. Mais le royaume dont elle est la porte n'est pas celui des puissants de ce monde. Le pouvoir du siècle s'arrête aux portes du sanctuaire. À l'intérieur, asile des condamnés, refuge des pécheurs. C'est le domaine de la Dame de cœur. Même les rois y sont à genoux. L'astre du jour réveille les pétales de 3 fleurs de verre, narrant une millénaire attente, une incarnation bienheureuse et un achèvement, une parousie lumineuse. En ce XIIIe siècle, siècle de Saint-Louis, siècle de chevalerie, de courtoisie, 3 roses, en hommage à la Vierge Marie, l'éternel féminin. 3 rosaces pour l'étoile du matin, porte du ciel, arche d'alliance, vase d'honneur, rose mystique. Nossa, que lindo. Salut, reine de miséricorde. Pour cet écrin merveilleux, la nature a donné aux hommes ses plus belles œuvres. À la scène, le soin de sculpter le piédestal patiemment, donnant l'île de la cité et la voie d'eau nécessaire au transport des matériaux. Point de marbre lointain pour la dame. La terre de l'Île-de-France donnera sa pierre, un calcaire lumineux, lait d'une mer chaude et peu profonde, mer des temps les plus lointains. La coiffe, c'est une forêt, tirée des bois nobles lumineux. Les chênes les plus solides, les plus vieux, donneront leur force ligneuse aux admirables charpentes. Les plus beaux seront, bien plus tard, utilisés pour le cœur et ses stèles. Et depuis, sous le regard maternel de la Dame de Pierre, des siècles de vie parisienne. Banquet, fêtes et libations. Romans, quête et inspiration. Célébration, joie intérieure et oraison. Joyeux ce peuple. Et enthousiaste cette construction. Colorée, cette façade. Maison de Dieu avant tout, maison du peuple assurément. Église des grands deuils et des grandes victoires, église des actions de grâce et des grandes douleurs, qui mieux qu'une mère peut rassembler ses enfants.
Wow. Chứ anh không được xem cái này đâu. Chị không được xem cái này đâu. Để em gửi cho bạn xem. Les générations passent, elle demeure. Quel est le secret de sa jeunesse? Elle provient d'un équilibre merveilleux. Poussée, contre-poussée, elle guide et maîtrise les forces de la matière. En elle, l'élévation s'appuie sur l'attraction, la grâce sublime la gravité. Nul combat intérieur, nulle pesanteur dans le sanctuaire. À l'extérieur est rejeté le combat titanesque. Les architectes, serviteurs d'une théologie de la lumière, ont édifié une nouvelle cité sainte. Image de la Jérusalem céleste, Non. elle scintille du feu de ces pierres précieuses. Le sens de cette allégorie est inscrit dans la pierre. Sa robe est un rébus de nombre et de géométrie. Ainsi l'ont voulu ces évêques bâtisseurs, Maurice et Eudes de Sully. Olha isso, parece de ouro. 3 pour la Trinité. Un seul Dieu en 3 personnes. 4 pour le carré. L'univers et ses points cardinaux. Les 4 éléments et les 4 saisons. Le monde fini. Enfin, le rond. Figure parfaite. L'infini. L'éternel. Au cœur du carré, le cercle. L'infini s'incarnant dans le monde par le oui de la plus belle des créatures. L'harmonie et la paix, fruit du don et de l'amour total. Ave verum corpus. Ce furent là ces derniers mots. Le reste, je le lus sur son visage. Les arts et les beautés visibles s'effacent. Le premier ostensoir le guide vers le secret et l'âme du monde, vers le Saint des Saints, vers celui qui est de tout temps. Dernier battement de cœur, dernier soupir. Je baissai les yeux et cueillais son dernier sourire.
La souffrance quitta ses traits. Il savait. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Les nuages se sont ouverts. Une étoile apparut. Je fermais les yeux et rendais grâce en pensant à lui. Jeune soldat américain, mort pour la France, tombé pour la paix, en ce mois de novembre 1917. Je pensais à elle, la voyant surgir de la nuit, dans ses habits de lumière, parée pour la rencontre, ouvrant les bras à son enfant. Qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux, disait le petit prince de Saint-Exupéry. Salut, porte du ciel. Salut, dame de cœur. Olha isso! Meu Deus! Gente, acho que terminou. É emocionante. Emocionante, e parece que vai ter uma apresentação dentro da igreja agora. E nós vamos entrar. Nós vamos entrar. Vamos ver. Tá todo mundo se dirigindo para entrar na igreja. Que imagem impressionante essa aqui no final. As portas, eu tô até emocionado, sério. As portas da igreja, deixa eu chamar aqui o Nandinho, porque senão eu vou perder dele. As portas ali da igreja abriram e começou a sair um incenso de dentro da igreja.
Que cena surreal. É muito impressionante, é muito emocionante. Deixa eu ver, Nando. Vamos tentar entrar? Parece que o pessoal pode entrar lá. Vamos lá. Impressionante. Eu espero que vocês tenham gostado. Para mim foi assim, absurdo. Uma das coisas mais lindas que eu já vi. Eles foram contando, né? Não dava para ficar traduzindo para vocês, mas eles foram contando a história da... Nossa, impressionante. A história da igreja, né, da construção da catedral, tudo que se passou até a Primeira Guerra, onde aqui foi palco, gente, para a Primeira Guerra Mundial. Enfim, impressionante o traçado que eles fizeram, histórico. Agora todo mundo se dirigindo à igreja. Eu estou emocionado, sério. É muito bonito, olha isso. Cadê o Nandinho? Nando se perdeu de mim, ai meu Deus. Tá ali. Nandinho, fez muita foto? Fez? Vamos lá. Vamos entrar agora. Tentar entrar pelo menos. Meu Deus. Será o que nós vamos encontrar lá? Essa que é a surpresa. Vamos ver. O que nós vamos encontrar agora dentro da catedral? Gente, que loucura. Tá bom. Vou esperar aqui. Vamos lá, vocês vão entrar comigo. Eu não sei. É muita gente querendo entrar. Eu não sei se de fato... Não sei, viu? Se de fato pode entrar. Eu não tô vendo o pessoal entrando, não. Vamos ver o que vai acontecer. Mas é uma multidão muito grande que se aglomerou ali na entrada. Eita, Nalva falando da minha mãe que ia gostar, né? Com certeza. Agora parece que o pessoal está entrando, mas vamos ver se vai ser possível a gente entrar, porque olha quanta gente, olha isso. Olha quanta gente. Eu vou tentar, vamos tentar ver o que a gente consegue. Eu estou realmente curioso para saber o que a gente vai encontrar lá dentro. Vocês gostaram ou não? Foi bonito, hein? Muito bonito. Um dos momentos mais bonitos que eu tive aqui em Paris, de uma apresentação aqui na catedral. Impressionante. Eu acredito que eles vão ter deve ter alguma apresentação do órgão, alguma coisa nesse sentido. Vamos lá. Gente, eu não sei se eu vou conseguir encarar isso, viu? Porque não está entrando muita gente, parece que está entrando de grupo em grupo. E isso vai demorar muito. Meu Deus, é muita gente para entrar. É muita gente. Vamos ver. Agora sim entrou mais um grupo. Vamos lá. Olha lá a Prefeitura de Paris. Prefeitura não, desculpa, é a delegacia. Tem um pessoal que está até desistindo. É muita gente, muita gente. Eu não sei se eles vão conseguir administrar tanta gente assim para entrar. Acho que vai ser difícil, viu? Bom, eu acho que eu não vou entrar mais. Eu vou conversar aqui com vocês
eu vou deixar para uma outra oportunidade eu poder entrar, porque realmente vai demorar muito a quantidade de gente que quer entrar. Olha isso. Deve ter aqui fora, não sei, milhares de pessoas. Ó, todo mundo querendo entrar numa porta. Não sei. Não sei se eu consigo, não. Mas olha, gente, foi um espetáculo muito bonito, não é? Vocês gostaram ou não? Gostaram ou não? Eu não gosto. Eu tento evitar lugares com muita multidão. Eu tento realmente evitar. Mas o principal, com certeza, já foi exibido, que foi esse espetáculo maravilhoso, sem dúvida alguma, um dos momentos mais bonitos que eu passei aqui em Paris, viu? Isso foi. Então, quem estiver aqui em Paris, não perca essa oportunidade, por favor. Gente, então é isso. Espero que tenham gostado. Mostrei para vocês na íntegra. Que maravilhoso. Um beijo para todo mundo. Obrigado por terem ficado comigo. Nalva, um beijo. Lélia tá aí, eu sei, um beijo. A Suzy, a Maria, a Suzy, Maria Guilheiro. Muita gente aí comigo. Desculpa se eu não tô dando tchau para todo mundo, mas todos que estiveram aqui comigo, viu? Um beijo grande, obrigado pela companhia. E até a próxima live. Talvez amanhã uma outra live especial. Olha, hein? Tô animado com lives. E amanhã tem um outro lugar que eu quero levar vocês, que vocês vão ficar enlouquecidos também. Tem até a ver com isso aqui hoje. Fica a dica. Vamos ver se vocês vão adivinhar. Tá bom? Um beijo, até a próxima live. Fui!